إن قبل ما ننطلقوا غنحاولوا نديروا تذكير بسيط لداكشي اللي شفناه في الحصة السابقة. أولا بالنسبة لنا القوى قلنا أن عندها 4 المميزات، وهي نقطة التأثير اللي هي لو بوان دابليكاسيون. الميزة الثانية اللي هو لا دغوات داكسيون، يعني خط التأثير. المميزة الثالثة وهي puissance، وآخر مميزة اللي هي l'intensité أي شدة القوة. إذا لكل قوة 4 مميزات، وهي نقطة التأثير، خط التأثير، المنحى والشدة. باللغة الفرنسية le point d'application, la direction ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. Une force par un vecteur، يعني نمثل قوة بمتجهة أو بسهم. ولكن باش نمثلو المتجهة خصنا نكونو عارفين 4 ديال المميزات اللي هي الأصل l'origine du vecteur، la direction du vecteur، le sens et la longueur ou bien le module. Donc, pour représenter une force, le point d'application de la force est l'origine de vecteur، يعني نقطة تأثير القوة هي أصل المتجهة. La direction et le sens de la force sont ceux de vecteur، يعني الاتجاه المتجهة أو اتجاه القوة ومنحاها هو منحى المتجهة أو منحى القوة. وبطبيعة الحال طول المتجهة يتناسب مع شدة القوة. L'intensité ou la valeur de la force est proportionnelle à la longueur du vecteur. Donc il faut donc préciser l'échelle associée à la représentation vectorielle. يعني خصنا ناخدو واحد السلم مناسب لتمثيل القوة. دونك غننتقل انا لهذا المثال هذا البسيط ديالنا ليكزامبل. دونك بالنسبه لهذا ليكزامبل هذا غنحاولوا نحددوا من خلال هذا المثال هذا اللي هو كتشوفوا عندنا هنا ان كور اس et suspendu avec un dynamomètre. Donc il faut déterminer les forces exercées sur le corps S. Donc il y a 3 étapes pour déterminer les forces exercées sur le corps S. La première est le système étudié. Donc le système étudié, c'est le corps S. C'est le système étudié. Donc la deuxième étape, il faut déterminer les forces de contact. Donc comme vous voyez, il y a une force exercée par le dynamomètre ou bien par le fil sur le corps S. C'est une force de contact localisée au point A. Alors, on va écrire sur les forces de contact, force exercée par le fil ou bien par le dynamomètre. Dynamomètre. Non, dynamomètre. Bien sûr sur le corps S. Donc
la force exercée par le fil ou bien par le dynamomètre. Le dynamomètre, c'est une force de contact localisée. Donc la troisième étape, il faut déterminer les forces à distance. يعني يجب أن نحدد القوى عن بعد المطبقة على الجسم S. وهنا كيف ما كتلاحظوا كاينة قوة وحدة اللي هي قوة عن بعد، هي القوة المطبقة من طرف الأرض أو من طرف الجاذبية. Donc là, on va écrire la force exercée par la Terre sur le corps S. Entre parenthèses, corps S. Donc هنا عندنا القوة المطبقة من طرف جاذبية الأرض. إذا كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا جوج ديال القوى مطبقة على الجسم S. القوة الأولى هي القوة المطبقة من طرف الخيط أو من طرف الدينامومتر، والقوة الثانية المميزة